Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na Kalibutan. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo, pipila ka mga gutlo, alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong i-discuss ang sinimana nga nahanay nga topiko sa atong lesson gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Tudluy kami sa pagkamapainubsanon. Aron among mabatnan ang panaghiusa sa sulod sa iglesia, sa among panimalayog sa komunidad. Salamat o Diyos nga ikaw naghatag ka namo. Sa balaang espiritu nga magabugkos ka namo sa panaghiusa. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Sorry mga kaigsunan. Ang atong leksyon mga kaigsunan, naguluhan, unity through humility. Ang panaghiusa pinaagi sa pagkamapainubsanon. Ang salain nga version, ang title igsoon, A Spirit of Peace and a Heart with No Pride. Ang maumaro gyapon. Ang espiritu sa kalinaw o kasing-kasing nga walay garbo. Sumapainubsanon. Ang teksto nagingon, si Pablo nagsulat sa mga taga-Filipos. Nanbuhata kini nga may makapalipay kanako sa kinatibukan. Nga magkauyon kamo ang usag-usa, magpakita nga kamo nahigugma sa usag-usa, magkahiusa sa inyong mga tumong o sa inyong mga hunahuna. Filipos 2, versikulo 2. Si Pablo bisag tuan na sa bilangguan sa Roma. Nahibalo na gid siya nga sa dili madugay. Death sentence na gyud ang iyang dangatan. Apan nagpadala pa gyud sa sulat. Kabalakan na siya niya nga kinahanglan managkaiusa gyud ang mga katawan sa Dios. Nasayod na kita igsoon. Sinati na kain nato ni madungog nga moingon dayon nga diha sa panaghiusa ana ang kusog. Kay kung walay panaghiusa, walay kusog. Ma-apply kini nato sa tanan. Sa atong adlaw-adlaw nga trabaho, mga secular nga mga butang, o sa atong iglesia. Dahil kusog sa panaghiusa. Mao nga si Pablo nagsulat sa mga taga-Pilipos nga ningon nga unta kamo ana sa usa ka mga pangunahuna nga magkauyon kamo. Ang Bagong Testamento nagatudlo kanato nga ang amahan ug ang anak nagkahiusa mga kaigsunan. Gani ang wala pag nagkahiusa nagsugod sa langit. Kanayo sa ngawa makauyon sa pagdumalas panggobyerno sa langit. Misukol siya. Dito nagsugod ang unang walay pagsinabtanay. Wala magkahiusa. Sumala sa Isaiah 14:12-14. Moto si Lucifer nga nahimong yawa. Og iyang gidalaig soon, ang iyang garbo ngadto naman sa Eden og natintal ang una natong ginikanan. O may kailap usab ang dili panaghiusa sa kalibutan. Ngunit mga kaigsunan,
nga di gani ta magkontento sa panggobyerno sa atong Dios, mangita itag pamaagi nga makasupag ta kanay. Di na ta ganahan ng magkaiusa ta diha sa Dios. Si Pablo hilabang guulan niya sa diha nga nasaid siya. Nga ang mga iglesia nga iyang giugmad, giuyog sa kasamok sa panaglalis o gulay panaghiusa. O gihilaga ni Apostol Pablo nga kini nahitabo ang walay pagsinabtanan tungod kay sa inyong taliwala adunay mga gitawag self-ambition. Kanang ihaytag mga plano, ihaytag mga damgo na atay mga hidden agenda, mga kaigsunan. Busa si Pablo, mga kaigsunan, nagsulti usab nga bisan diri sa Roma. Gamay ra mga Kristiyano diri pero wa po diri magkaiusa. Inay nga unta padakoon ang pagpadako sa buhat sa Ginoo, ang self-interest mo ay nagpatigbabaw dito sa Roma, mga kaigsunan. Unsay problema? Self-ambition. Mo trabaho pero dunay handom nga siya mo'y na to mulabaw kay sa uban. Mao nga sa Galacia 5:20 gisulti ni Apostol Pablo nga panaglalis ug panagkabahin-bahin dili kiniya sa Dios. Kanang panaglalis, panagkabahin-bahin kaubang kada sa pagsimbag Dios, mga witchcraft, na mga pakiglalis sa mga pagtulunan. Si James Hosab nagsulat nga kining kasina mga kaigsunan tungod kay adunay nangita sa iyang kaugalingon nga kaayuhan ug mga ambisyon. Mao kini nakapalibog sa mga katawhan sa Dios og nakahatag og daotan nga hunahuna. James 3:16. Dayon nagingon ang New Testament wala kini magamit nga pulong dito sa Old Testament. No? Konsay. Kinigsoon nga pulong naara na sa New Testament, sa Old Testament wala. Og nausab ka na sa gitawag extra-biblical literature. Nga buti pa sabot nini igsoon mo sense of arrogance. Kanang pagkagarbuso, mga kaigsunan. Hollow pride. Garbo. Pero di ay, kung imong tanawon, nada siya. Dako ang iyang pagtanaw siyang kaugalingon kaysa uban. No? Murag siyang balon, mga kaigsunan. Niburot siya. Dako ang iyang pagtanaw siyang kaugalingon. Ano na ipipila ka mga punto ni Pablo nga gihatag ka na to? Nga kita makabaton og panagiusa. Number 1, consolation in Christ. Diharag yun ta ni Kristo. Kay siya may atong panigingnan. Ikaduha, nga kining gugma nga atong bation nga tos Ginoo sa atong isikataw mo kining mahatag ka na atong kalipay, mga kaigsunan. Makapadayag sa atong pagtagad sa atong isikataw nga kita nahigugma sa usa ngadto sa usa. Juan 15:12. Ikatulo, mabat na natong paragiusa kung ang balang espiritu maniya ka nato. Ang presensya sa balang espiritu. Kay dito sa Pentecostes, mga kaigsunan, nagkahiusa gyud ang mga katawan sa Dios. Pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Ikaw-pat, nga doon na ikaw kaluoy, pagbatis kaluoy sa imo si katao. Nga kini nga pagbatis kaluoy makita nato sa kinabuhi ni Hesus, pinaagi ni adtong maayo nga Samaritanhon, ni batig kaluoy ni adtong nasamdan nga tao. Ikalima, mercy. Mao kini igsoon ang gipakita
nga pagbati ng Hesus ngadto sa kinabuhi sa iyang mga tinunan. Mercy, ang kaganiya compassion, gugma og kaluoy, kini kaluoy mga kaigsoon. Ikanom, mabat na nato ang panagiusa kung ang atong nanguna sama sa una ni Kristo. Nga magkausa ang atong nauna diya sa gugma, usa ang atong tumong kini igsoon gipakita ni Apostol Pablo nga hilabihan gayon. Kaya importante nga mabat na nato ang panagiusa kanang gitawag like-mindedness. Magkausa kita alang sa mong katuyuan. Gipasantop ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ang panagiusa. Diya sa una-una, og sa pagbati. Ang panagiusa magsugod sa una-una og pagbati. Samtang sa panahon ni Pablo, ang mga religious leaders, ang panagiusa gipakita sa gawas. Make believe. No? Murag malumot, tanawon. Murag nagkausa sila. Publiko. Pero dahil igsoon sa sulod wala. Pananglit igsoon. Kining sapian bitaw nga tao. Ngaragaw si Hesus, tumana ang kasuguan. Ingon niya, batanon pa ko ako na nang gituman. Meaning to say, very religious siya sa gawas tanawon. Batanon pa siya nang gituman ang kasuguan sa Diyos. Very religious. Ang pag-ingon sa ganun, baligya imong kabtangan ang halinhatag sa mga kabos. Diha nakita, religious ang sa gawas niyang kinabuhi, pero di ay nagagunit siya sa mga bahandi sa yuta, mga kaigsunan. Nga walay kaluoy sa ang isip katao. Sige ni Sigson, iya yun ang ipadako ng atong una-una o kasing-kasing, mga kaigsunan. Sa Mateo 15:19 nang iyon sa dinhi, kay sa inyong kasing-kasing migula ang dautan ng una-una. Ang pagpatay, pakigilawas, pagpanapaw, pangawat, pagsaksit, bakak, o pagpasipala. Huna-huna, mga kaigsunan. Kanagyo Mateo 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Unsa na sa atong nanguna, di gyud mapugngan ang baabagid mo pagawas unsa na sa mong nanguna. Mga sa Filipos 2:3 nagingon, naunta kamo diha sa iglesia, walay untay panagkabahin-bahin. Nga inyong mga handom dinhira lamang kutob sa yuta, nga makabaton kamo sa pagkamapenubsanon og unya, aron mabatnan panagiusa, nga walay garbo nga mutubo kanato. Dagiti sa Apostol Pablo, isipon nato ang uban nga mas maayo kay kanato. Igsoon, kaya ba na nato? Nga ako mag-aisip nimo nga ikaw mas maayo nako. O ikaw mag-aisip nga ako usab mas maayo nimo. Kung mao ni ang atong pagkabation, walay indigay, walay contest, mga kaigsunan. Kaya ako kang pag-aisipon nga mas labaw kay kanako. O ikaw usab mag-aisip nako nga ako mas labaw kay kanimo. Dili kay ako mas labaw kay kanimo. Dili lamang ang atong kaugalingon mo'y tanahon. Kung dili mo tanaw sab kita unsay kaayuhan nga ato ikatag ngadto sa uban. Filipos 2:4. Masayon lamang kini nato isulti paningsol sa tinunanay, malisod nato ni buhaton sa atong mga interaction. Nga kita magatan-aw sa kaayuhan sa uban. Nga mag-aisip kita sa uban nga mas labaw siya kay kanato. Sa atong paginawi, ato ning timan-an nga dili kita magmadali-dalion sa pagtubag unsay gisulti sa atong isip katao. Apan kinahanglan maminaw una tag maayo unsay unod siyang isulti, unsay buti pasabot siyang isulti.
Di kay mo pagani pagsugod, pagsulti, salun dayon nato mga kaigsunan. Mong moabot ang dili pag sinabta na tungod kay kulang kita og kaniya sa pagka mapaminawon. Ganahan na mo sulti, di tagahan maminaw. Tingali dili mas tanang panahon managkauyon ta. Apag kung paminawon lang nimo ug unsa ambot niya pasabot, mas muluag-luag ang nagsulti unsa ambot niya ipasabot. Paminawon lang. Unya si Pablo nag-ingon ngang kinubdan sa panagiusa balang espiritu mga kaigsunan. Efeso 4:3. Kung balang espiritu anay kanato kita makabaton og kalinaw. Ug unya kita madugto sa usag-usa. Ang balang espiritu mo'y magpalig-on sa panagiusa sa matag usa. Dapat unta kita sa iglesia, paniging ng kita sa panagiusa tungod kay nganuman. Usara ang atong pagtuo. Usara ang kamatuoran ng atong gibarugan. Nganong di magyuta maghiusa sa atong simbahan. Usara ang atong pagtuo. Usara ang kamatuoran ng atong gibarugan. O nganong nga di magyuta managkaiusa mga kaigsunan. Mao nga sa Efeso 4:13 nagayon sa Apostol Pablo, unity of faith. Magkaiusa kita diha sa pagtuo. O sa atong kahibalo nga mao ang kamatuoran mahitungod sa anak sa Dios. Walay katarungan sa iglesia di ta managkaiusa tungod kay usara ang atong pagtuo. Usara ang kamatuoran nga atong gibarugan. Sigsong kining pagtuo o kamatuoran dili ni masiparar sa atong kinabuhi. O kung kining duha anaan nato sa matag usa, mabat na nato igsoon nga ang pagtulon ng Hesus mudagaya sa atong kasing-kasing. Ang moderno nga mga imbento karon igsoon naga-eksperimento mahitungod nga kining computer mabutang sa una-una sa tao. Mao na hunahuna mga kaigsunan nga kanang abilidad sa computer mabutang na sa utok sa tao. Nga nga atong utok i-connectar ngadto sa computer pinaagi og mga chips igsoon. Daghan ang nag-eksperimento niya na. O ang kadaghanan ni nga nakaimbento labi na si Elon Musk mga kaigsunan sa Neuralink mao na chips nga itanom sa utok sa tao ma-improve ang daot niya ngayang panglawas sa mapanangnit sa na-paralyze. Makapa-improve igsoon. O kanang patulon makapa-improve kanang itanom diha sa imong utok. O mga kaigsunan Parkinson's disease. O kanang dementia. Pero wala pa gid na to full blast pa na. So mga kaigsunan, posible ka nga atong utok kontrolaw na sa abilidad sa tao pinagi sa mga kanang mga chips igsoon nga itanom sa atong utok. Wala ta masayod mga kaigsunan. Apan samtang maunini ang teknolohiya, apan ang mga scientist igsoon nag-ingon nga wala gyud mo labaw